Okay, second video of February 6 ha. Second video of February 6. Good afternoon na. Good afternoon to everybody into the USA. Ayun eh, malapit-lapit na eh. Malapit-lapit na yung mayari ing frontage. Malapit-lapit na yung mayari. Ben, ano nang manilyari ka niya, Ken? 80%. 90. 90% yari na na. Malapit na eh. Ayun eh, pasanting-santing yung entrance tag yan eh. Sa magkano kayong entrance kayo, punta mayari yun. Atin yung bayad yung gate. Yung entrance. Ayun, Kel. Lapit-lapit na oh. Safety oh. Nang basta-basta makakalob kayo na rin. Magmulang-mulang. Magmulang-mulang. Wala natin pam. Palubang kayo pakilob. Kaya pa yun eh. Report. Ala pong mission accomplished. Basta report accomplished siya pa yun eh. Report accomplished. Ayun eh. May bata ka kayong kilob mong bali eh. Ayun eh. Passball. Ayun eh. Safety yan. Safety. Naka-grill siya nga. Passball niya ka dyan eh. Kaya rin na yung passball. Pipintura na mo. Ayun eh. Magaling lang mag-grinder. Diyan pa mission accomplished. 90% siya pa kanuan ng bino. 90% gawa. Okay si Bayo rin kayang barandillas. Pwede kang magkera, pwede kang mamatong, pwede kang maglagay kung nananumbre mo lagay. Maglagay kang tanaman. Maglagay kang tanaman. Ayun, possible niya yung kakanta. Payari na lang. Kabang kanya tuloy danay itang bubong. Yan ang harap. Kakanta, lulubing anggi. Okay?